In a heart-wrenching loss for a family from Thibim, 17-year-old Aditya Kotankar and Tanuja Kotankar tragically lost their life in Leirai Devi Jatra stampede at Chirgaon. The duo was among the 6 victims who succumbed to injuries sustained during the chaos. Their untimely demise has cast a pall of grief over their hometown and intensified calls for a better crowd management at major religious events in the state. नाव कितें सुरेश न्हू सुरेश गवत हय हेजोच आसतलो हेजें नाव कितें आजू एका पिसेची आसा पांय कडेन Padre. Oi. ते पडलेच आहे तो जुनी झाले सगळं जुनी ओके घरांची बी वाढ लागली सगळं कशी किनारले म्हाका सांगा ओके जुनी झाली सगळं ओके पडले सगळे पडले गर्दी चड जाल्ली पिक्चर झाले तर थोडे पडले थोडे प्रॉब्लेम झाला कोणाचो जीव गेला म्हणून ऐकलं ही खरी गजाल आहे इथून मागचा कोणाचा जीव गेला म्हटलं कळा ना त्या आम्ही एकले उकळून घेऊन येयलो ओके ऑलमोस्ट कितले जाण टोटल पडले आणि इंजर्ड जाले हितून म्हटलं कशेंच आयकाना जालें तेंचे एकूच गँग आपले ते आसतले 50-60 लोक आयकाना जालें अरे दुखलं ना वरसून टाकी वरसून आंबे करसून सांगता नाही का दुखलं नाका तुवें आयकात ना आयकात ना डायरेक्ट तेन्ना चान्सूच ना हे जे गँग असले हे कोणाचे असले ते कितें खबर ना आमकां धोंडकारूच असले खूब जाण आसले आनी मस्ती करी आवाज घेत दुखली गोश्ट हे करी ते करी मस्ती करताले हय सांगलें आयकान ना अरे दुखलू नाका सुजागात या कशें आयका हें हांगा बरें दोन काणी कितें देवाचें इतलें हें करता मरे आनी इतलें करता वाडली लोकूय येताले त्या वाटेन आनी दोनूय वयताले आनी फाटसून कितें तरी झगडी जाणाची आनी तितून आनी फास्ट दुखलूंक लागले सो फास्ट दुखलता सगळीं जाणां सकयल पडली ती सगळें एकामेकाचे वयर वचले त्या आदी सगळें चिराडले कितें शॉर्ट सर्किट जाला म्हणून ऐकला शॉर्ट सर्किट बीन थंय कांयच कितें जाल्लें ते फक्त धुकला कित्या खातीर तकली दुखली हे फक्त होमकाणांसून वयतना हे धुकलताले आनी लोक ते डिसून धुकलताले सो रोड धाकटो आसलो सो तो प्रेशराचेर जे फास्ट हे केले ते सगळीं जाणां सकयल पडली ऑलमोस्ट कितले जाण इंजर्ड ऑलमोस्ट 40 to 50 लोक आसतले लोक इंजर्ड आनी दोगूय चडशे दोनूच शिरताले सगळे एकामेकाच्या वयर कोणाचो जीव बीन गेलो हितून जीव बीन सावूंक ना अजून काय सगळ्यांक आमची जात्रेची धुळी जाली आमी येदे व्हडले धड जाले आमची बरी बायल गेली बरे हां कसले सगळे मस्ती कित्या खातीर हेंच्यांनी केली रे हां तो बाबडो इंजर्ड जाला बरकीचो हां ती पयली राती कडेन शीक आसली आनी आतां ती पडली आनी डॅड जाली बरें हां कितें जाल्लें एग्जॅक्ट थंय एग्जॅक्ट काय ना हांव 5 मिनटां पयलीं म्हाका घुंवळ येयली म्हणून हांव तेवटेन सरलो हांव बरी शीक आहा न्हू तेवटेन सरलो म्हणून हांव फुडें गेलो जाल्यार म्हाका एकट्यान कोणी हांगा राव रे मावलो तूं तो थंय रावलो म्हाज्या फाटसून ती झुडी जाली न्हू ती एक कमीत ते 45-30 लोक इंजर्ड जाले आनी तेतूनसून ही शीक बायल आसली न्हू ती आतां डॅड जाल्या हय ओके आनी कोणाचो जीव गेलो हितून ना आनी एकट्याचो ती सारकी नसली न्हू पयलीं त्याच्यात मातशें कितें प्रॉब्लम जालो पुलीस थंय धाडलेले पुलिसांचे मातूय बंदोबस्त कांयच ना पुलीस फक्त आपुणूच हें करूंक रावले पुलिसांचो हितून कांयच हितून हें ना मातशें तांकां पयलीं हांव देवानूय सांगलेलें पुलिसांक
थंयसर सांगलें तांकां दोरी घालून पयलींच तुमी हेचे मेरेन जर सारके रावा म्हणून पुलिसान कांयच बंदोबस्त पुलिसान सारको ना. आनी पुलीस आतां इतके 25-30 लोक पडले जाल्यार तेंच्यांनी मात सुद्दां इन्फॉर्मेशन करून आमच्या ह्या पुलिसांनी काडले. 108 पण आयज 108 म्हणजे आता इतकी जात्रा जाता इतकी हे जाता जाल्यार हेंचे कडेन पुलिसां कडेन 108 सुद्दां ना. हेतून मेन म्हणजे कितें आमच्या दोणांचे चूक आहा आनी मेन म्हणजे पुलिसांचे प्रोसेस सारकें ना. हजारांनी पुलीस हाडले जाल्यार इतके लोक मरपाक कशे एक बायल मरपाक कशी पावली हां एक बायल मरपाक कशी पावली अशें जालां केन्ना अशे पोरू जाल्ले. आमी तेन्ना एक पोरू जाल्ले लोकांनी धुकलून घातले तेन्ना एके बायलेक आमी हे धुकलून घालून ते बायलेक उगडली नाल्यार हीच गजाल पोरू जाल्यार तीच गजाल पोरू आयज अंदू जाता तीच जातली. आमी तर ते बायलेक उखलूंक ना न्हू होमगार्डाच्या आयल्यान जाल्यार ती बायल आयज मरतली. दोणकारांची मस्ती करता अशें कितें दोणकार मस्ती करता दोणकार मस्ती करता मस्ती करता आनी तेतून एक भानगड की पुलिसांची मोठी चूक आहा. पुलिसांचे कांयच बंदोबस्त आमी सगळ्यात पयलात मरे पुलिसांक पुलीस फक्त दांडे घेवन उबे आहात कितें आहा कशें कितें बंदोबस्त कांयच करिनात. हालचाल काय ना हालचाल ऍक्शन काय ना पुलिसांची पुलिसांचो हालचाल कांयच ना.